Peut-être ça toujours contesté mais jamais égalé, igitondo cyiza aho muri hose tuje kugira ngo tubwize inda update zikomeje kugenda ziba ku bice by'intambara birwanirwamo n'abasirikare ba FARDC bakomeje kurwana n'umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu hakomeje kugenda hagaragara kwishyira mu maboko uko abasirikare ba M23 ndetse na twirwaneho mu maboko y'igisirikare cya FARDC mu gihe kandi nanone hakomeje kugaragara yuko umurongo washyizweho na Donald Trump cyane cyane kuri accord de paix hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kugenda ugwamo amazi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa n'abaperezida bakumvikana bavuga amagambo akomeye kuri iyi accord de paix. Donald Trump akaba akomeje kugenda yitangaza nk'uwahagaritse intambara zigera mu 8 kuva rero yasubira ku butegetsi. Donald Trump akaba rero aherutse gupropoza Felix Tshisekedi na Kagame gusinya accord de paix zo kuwa 13 Novembre uyu mwaka. Ni accord itegerejwe rero kuba yasinywa hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi nanone initiative zose zikomeje kugenda zishyirwaho zikomeje kugenda bigura intege kuri tara kubera amasasu akomeje kugenda agaragara. Ibi bihugu bikaba rero byarasinye yuko bigomba kujya mu masezerano cyangwa se ku meza y'ibiganiro. Hakomeje kugenda hava amakuru yacu hakomeje kuvuga yuko muvuma ya M23 ikomeje kugenda nanone itungwa agatoki cyane gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda mu kuviyora integrite territoriale z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane yuko bakomeje kugaragara rero mu maraporo menshi abatangaza nk'abagenda baviyora uburenganzira bwa muntu cyane mu bice bakontrola. Ni mu gihe kandi nanone muri aya masezerano harimo neutralisation ya FDLR, mu gihe u Rwanda rwo rukomeje kugenda ruvuga yuko byanze bikunze intérêt zarwo ziri mu kurwanya umutwe wa FDLR ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Washington ikaba ikomeje gusaba yuko ibi biganiro byakomeza mu gihe Felix Tshisekedi akomeje kugenda avuga yuko mu by'ukuri bidashoboka mu gihe hakomeje kutagaragaramo ishyirwa mu bikorwa rya retrait zavuzwe nka priorité ya Kinshasa. Hakomeje kugaragara abarwanyi bagera mu 8 ba groupe z'abazarendo bakomeje kugenda bagaragara nkaho bakomeretse mu buryo bukomeye, ndetse hakaba hari n'abandi bazarendo baherutse kwicwa mu bice bya Kakobanya. Aba bakaba barishwe rero n'ibikomere bikomeye nyuma yo gutegwa ambuscade mu bice bya Rwasitakuku ndetse kandi nanone no muri ho plateau za Fizi mu Minembwe muri province ya Sud Kivu murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Izi attack zikaba zarakomeje kugenda zituma abareberi batwirwaneho na Red Tabara babariye b'umutwe wa M23 bakomeza rero gusubiza cyane ibitero bagiye bagabwaho n'abazarendo, bagakoresha ambuscade atandukanye, bagakora offensive kuma kambi y'abazarendo. Rero hakaba hakomeje kugaragara abarwanyi batwirwaneho bagera muri 40 baguye muri ibi ibitero, ndetse complexe ikaba ikomeje kugaragara aho rero psychose ku baturage bahariya ikomeje kugenda iba nini mu buryo bugaragara. Coalition kandi nanone y'umutwe wa M23 irashinjwa na FARDC kwintensifia cyangwa se kwagura ibitero, bakomeje gutera rero ama position y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako nacyo kigenda kirwanaho kikarushaho kugenda gifata bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe wa M23 ndetse na twirwaneho, ari nako abandi bagenda bamanika amaboko bagasanga FARDC. Ibi biraba kandi hakomeje kugaragara kandi nanone ibi biganiro biri conjointe bikomeje gukomatanywa bya Washington ndetse n'i Doha, ariko byose bikaba bikomeje kutagira umusaruro bitewe n'urugamba rukomeje ku rubuga rw'imirwano. Abasore bagera muri 77 b'abakomando b'umutwe wa M23 bakaba baherutse kwishyira mu maboko ya FARDC iwaikare, ndetse bakaba bategereje koherezwa ikisangani nk'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibitangaza. Hakaba hari n'abandi bagera muri 577 baherutse rero kujyanwa ikisangani nyuma yo guhunga rero ibikorwa ngo by'ubucakara bakomeje gukorerwa mu mutwe wa M23 nk'uko byatangajwe na Major
Majoro Dieudonné Kasereka. Turakunda gukomeza ukurikirana isakaza tuje konti systeme jamais égalé, turagaruka mu kanya. Isakaza tuje konti systeme jamais égalé, twizere ko umeze neza kandi udahwema kudukurikirana gatanu ku kandi. Iki gitondo tuje kuguha update rero z'imirwano ikomeje hagati y'abazarendo ndetse n'igisirikare cy'umutwe wa FARDC ndetse secte za garde républicaine zikomeje kugaragara zitanga ramforo ku ruhande rwa FARDC, aho bakomeje gufatanya n'abazarendo mu kurwanya bikomeye umutwe wa M23. Ku gice rero cya Rucuru hakaba hafashwe abarwanyi b'umutwe wa M23 bagera muri 23 ndetse hakaba hariciwe abasirikare b'umutwe wa M23 bagera ku 9 barimo ndetse n'abayobozi batatu. Abandi rero bakaba barafunzwe, hafashwe kandi n'amasasu, amaboxi cyangwa se amabuwate agera kuri 60 ndetse hafatwa na RPG enye ndetse na AK47 8. Kugeza ubu kandi hakomeje kugenda hagaragara yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda kigira imbere mu bice bya Rucuru, ndetse hakaba ari nyuma yuko abaye imirwano ikarishye yakomeje kopoza umutwe wa M23 n'abazarendo ba CMC hariya. Kugeza ubu iki gitondo kikaba kiramutse rero abazarendo mu kinyango kuberekana abahafatiwe barwanira umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho. Iyi rero ikaba ikomeje kugenda igaragaza yuko abasirikare b'umutwe wa M23 bakomeje kugenda nabo biyongera cyane cyane ku gihande cya Bukombo ndetse hakaba ari muri Rucuru. Kugeza ubu amakuru hakomeje kugenda agaragaza yuko ijoro ryakeye aribwo hagaragaye rero ifashwishwa ry'amadrone ndetse n'indege z'intambara zikaba zabashije gusatura igice kirimo pozisiyo zigera kuri enye z'umutwe wa M23, cyane cyane zari zegereye rero ibice bya Kicanga zicungira uyu mujyi, cyane yuko umaze iminsi uri mu maboko y'igisirikare cy'abareberi b'umutwe wa M23. Abareberi b'umutwe wa M23 operasiyo zo muri Kinyanguku zikaba zaje kubananira bagasubizwa inyuma ndetse hakaneterarizwa abasirikare b'umutwe wa M23 bagera muri 3. Axe périphérique zitandukanye rero zegera muri Kicanga, haba muri Bukombo ndetse no mu bindi bice, nk'uko twari twababwiye yuko harimo cyane cyane imirwano. Operasiyo za M23 zikaba zaje kurangira rero zisubijwe inyuma muri bwito ibice bitandukanye bya Cyahemba muri lokalite zihakikije hose frontoma zikaba zaje gusubira inyuma. Rero hakaza kugaragara yuko abazarendo bakomeje kuresista. Kugeza ubu rero indege ya FARDC ikaba ikomeje kugaragara mu kirere ikora surveillance. Umutwe wa M23 ukaba rero ukomeje gutabaza usaba ubufasha cyane cyane nyuma yuko humvikanye Laurence Kanyuka, porte-parole w'iki gisirikare, konfirma yuko amabombardement abaremereye mu buryo bukomeye ngo nyuma y'ikoreshwa rya drone ndetse n'indege bikoreshwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo yasohoye mu gicuku cy'uyu munsi nyuma y'irindi ryari rimaze amasaha gusa. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 8 nibwo cyatangaje yuko abariye b'umutwe wa M23 batwirwaneho bakomeje kugenda barasa abasirikare ba FARDC na pozisiyo zayo mu bice bitandukanye bya Sud Kivu. Atangaza yuko afite intego yo kongera gutangaza insinzi nyuma ya operasiyo zo gusubiza izi provocation zikomeje kugenda zikorwa na AFC zategurwaga ku ya 8 n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikaba rero arizo zaje kugaragara muri iri joro. Kugeza ubu rero igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kurwana kuri terrain nyuma ya masezerano y'Doha nayo akomeje kugaragara nkaho nayo ntacyo amaze. Gusa ariko Perezida Felix Tshisekedi akaba yaraherutse gutangariza i Brazil yuko muri Washington hari gusinyirwa amasezerano azazana amahoro, ndetse na Ministre des Affaires étrangères wa Qatar aza gutangaza yuko amasasu n'imbunda bigomba guceceka bigasimburwa n'imodoka zitandukanye zizana amajyambere muri Nord Kivu na Sud Kivu. Turakomeza tugukurikiranire gatanu ku kandi isakaza toujours konti systeme jamais égalé.
cyane, komeza udukurikirane rero turaguha izindi update mu kanya turagukunda. Salut chers téléspectateurs d'Isakaza, toujours comptiste mais jamais égalé. Pour le moment, les cessez-le-feu ne fonctionnent pas au télé. Voilà la situation du télé. Pour le moment, les forces de l'armée de la République démocratique du Congo s'affrontent pour le moment avec les M23. Après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans les plusieurs zones. Dans la communiqué publié ce mardi, les M23 dénoncent avec fermeté les drones qui les bombardent et les attaques de la force coalisée de la régime de Kinshasa, comme précise le chef des opérations des M23 et le porte-parole de l'organisation, monsieur Laurence Kanyuka. Luchulo et les autres sites d'affrontement sont comme ça. Selon les premières informations, les hostilités ont commencé dans la nuit du dimanche à lundi et à la suite d'une opération militaire des AFC, des tirs de l'arme lourde et des explosions de buts ont été entendus jusque dans la matinée à une quinzaine de kilomètres du centre de Kichanga. Les rebelles poursuivent leurs opérations dans Kinyakuku et plusieurs villages environnants visant à neutraliser les Wazalendo encore présents dans la région. L'accès aux champs périphériques de Kichanga, notamment sur l'axe Bukombo, est désormais impossible et les violences s'entendent aux limites des chefferies de Bachali et Buiton. Les activités agricoles restent paralysées dans la région, y compris à Kaimba, localité voisine également touchée par ces affrontements. Ce type de violence est récurrent dans le groupement de Bukombo et les Wazalendo restent aux attaques de la FCM 23. Salive après quelques jours d'accalmie, les hostilités ont repris dans les plusieurs zones du côté de l'armée congolaise. L'armée congolaise acquise dans une communiqué du 8 novembre, les rebelles du M23 et les guerriers du M23 au sud du Kivu, Kitouirouanero, d'avoir mené plusieurs attaques contre des positions dans le nord et dans le sud du Kivu. Selon le général Sylvain Ekenge et Bomsa, porte-parole de l'armée, ces offensifs interviennent en dépit des engagements de cessation des hostilités imposés par la communauté internationale. Aux M23, les M23 dénoncent avec fermeté les attaques incessantes par les drones et les Sukhoi 25 menées par les forces coalisées de la régime de Kinshasa. Voilà ce qui se passe là-bas. On va vous donner les autres informations et les autres actualités après la documentation de la situation de Kigali.